सीता ठाकुराणी अशक्ति होइबे पर्वते फुटिब मालिका वचन जो पाषाणर गार आउ खंडिब नहीं। मालिका को पढ़िबा जिति कष्ट बुझिबा भी सेति कष्ट। जे अगम्य भाव जाने जशवंत गार कटा यंत्र जाने अनंत आगत नागत अच्युत भणे बल रामदास तत्व बखाणे भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ पंच सखाई ओडिशा महंत। मालिका जहाँ लिखा है गोटे गोटे कथा सत है कौन सत पर्वत शिखर फुटिब कहीं अच्युत वचन टलिब नहीं। को घटना कलिजुगर एमती बहुत बड़ बड़ घटना जोटा कि सत्य प्रमाणित है। जे बलद समान मनीष होइब मुहे लगाइब तुंडी सुगाल कुकुर मारी खाइजिबे चातक पक्षी कहुच्छे कि मालिका लिखा है 7 दिन 7 राति अंधार। महापुरुष लिखिं 7 दिन जे अंधार होइब सूर्य न होइबे देखा सुगाल कुकुर घरे पशिजे कहीं न करेंगे रक्षा। मालिका ना रे अनेक लोक भयभीत करुछन्ति लोक माने भय न है भक्तिपुर माँ मालो हे प्रभु मो माँ मोर जा भूल तो मत क्षमा कर दे माँ भक्ति आस ना नहीं। नमस्कार मु कुष्मिता न्यूज 18 ओडिया पॉडकास्ट आउ एक फ्रेश एपिसोड का आपण समस्त को स्वागत करुछि। आज आम एक गभीर रहस्य संपर्क में कथा ओडिशार सांस्कृतिक हो आध्यात्मिक हो ए सबु क्षेत्र में मालिका वचन मालिका कौन रही सबु बेले गोटे आलोचनार विषय रही आबे भी कह गले मालिका वचन कौन से रहस्य घेरे रही आगे बहुत आलोचना पर्यालोचना हुए सोशल मीडिया किसी भय गुजब किसी फेक न्यूज ए सब आसे किंतु प्रकृत सत कौन मालिका वचन रे वास्तव में कौन वचन रही महापुरुष अच्युतानंद और पंचसखा वास्तव में मालिका कौन लिखि जाइछथि से सबु विषय आज आमना सामने कथा आज आम सहित अच्छा विशिष्ट मालिका गवेषक प्रवक्ता तथा आध्यात्मिक गुरु बाबा दिवाकर दास। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपन स्वागत जनाची। जय जगन्नाथ। जमती मु कहली जेबेटू ओडिसा आध्यात्मिक सांस्कृतिक विषय आलोचना जेबे भी हुए मालिका गोटे गूढ़ रहस्य कि आज भी रही निश्चित मालिका को लेकिन एबे भी बहुत आलोचना होची किंतु जो आलोचना गोटे आउटपुट बाहर करते निष्कर्ष बाहर से बाहर पानी वास्तव में मालिका कौन मालमाल ही महापुरुषों रचना कर आगत भविष्य को ही मालिका कहुए जहाँकि भविष्य कौन कौन घटना घटव महापुरुष विभिन्न ग्रंथ लिखिं जमीक शिवकल्प निर्घंट हो मोहकल्प हो अमर जुमर हो कौन स्थान को नहीं कौन घटना जे कि स्थान तत्व निरूपण मालिकार महापुरुष लिखिं तेणु जमी मालिका शब्द को जब आम देखा मालिका अर्थात उल्टे दबा कालीमा सतर्क घंटी एमती जीवन कालीमा को दूर कर दिए मालिका तसहित जमी काउटे रा हे सका को का है कि आमको उठे दिए सेमती मालिका आमको चेतावनी दिए सचेतन कराए तेणु जमी आपणकर मनीष तो अज्ञान रास्तार जाना आगो को ये सब घटना घटव तेणु का हुई काउ जमी सतर्क बाणी दिए तेणु मालिका मालमाल हो रचना करगत भविष्य कथा हुई ताकि मालिका तेणु महापुरुष आउ एक कथा रही मालिका को लेकिन अच्युतानंद महापुरुष जितेबाला पद्मवन आगत भविष्य को लिखुले जड़े माँ गोटे गिलास क्षीर नहीं अच्युतानंद महापुरुष को अर्पण करते दियंती सब से कौन है अच्युतानंद महापुरुष से क्षीर को पियंती बड़ आनंद हमें केबे किंतु केबे भी पैसा मागेनी से माटी दिने से माँ को हाथ जोड़ी अच्युत पचारे माँ तो किए जे कि मत क्षीर गिलास टे दूचे हेले बिना पाउणारे ये से माटी कही मो ना हूँ मोर गोटे झील थिला आ ता ना हूँ काली मु तार माँ तेणु मो ना समस्ते कालीमा कालीमा बोली डाकती तेणु महापुरुष कहले माँ मु जहाँ आगत भविष्य लिखुचे तो ना हूँ कालीमा तेणु मु जहाँ भविष्य लिखुचे उल्टे देली ता ना लिखी मालिका कालीमा तो ना रे नामित करदेली आज तेणु से नाम होता कालीमा मालिका कालीमा नाम अनुसार होता तेणु महापुरुष कहते जे कि तोर प्रकृत रूप देखा साक्षात भुवनेश्वरी रूप से माँ निज स्वरूप को देखी तेणु यह हूँ मालिका पछर गूढ़ रहस्य कहीं ना है मालिका ना कालीमा नाम अनुसार मालिका रचना कर तेणु कालीमा मालिका आज्ञा जिते मालिका विषय कहुचे जो मैंने गवेषक रही जो मैंने आध्यात्मिक गुरु रही सब कहते कि मालिका जहाँ लिखाई गोटे गोटे कथा सत है कौन सत मालिका सब सत लिखाई निश्चित भाव में मालिका जहाँ लिखाई सत निजे अच्युतानंद महापुरुष कहते पर्वत शिखर फुटिब कहीं अच्युत वचन टलिब नहीं। सीता ठाकुराणी अशक्ति होइबे पर्वते फुटिब कहीं मालिका वचन जो पाषाणर गार आउ खंडिब नहीं अर्थात ये सत्य वचन केबे मिथ्या नुहे तेणु निश्चित भाव में मालिका होचंती जे कि केबे भी मो वाक्य केबे मिथ्या नुहे बोली महापुरुष निजे निजे दृढ़ोक्ति देइछन अर्थात पर्वत शिखर कहीं फुटी पारे कईच उपर केश उठी पारे बंध्या नारी प्रसव करि पारे
किंतु मालिका केबे मिथ्या नुहे किंतु केते जन गवेषक माने जो मानकर आकलन भूल हो जाउछि जहाँकि ठारगार मालिका को बुझीबा बड़ कष्टकर होउछि तो सेथि पई कोनोसी जदि आमे माने कहूछु जे एई घटना एई दिन घटिबो एई घटिबो तेणु ताकू भल कि बुझिकी ही कहवा दरकार कहीं ना मालिका को बुझीबा भी एते सहज कथा नुहे ते मालिका बुझीबा कहीं सहज नुहे से विषय आलोचना करबा किंतु पूर्व आपण विषय जानियो चाहिबा केबेठू मालिका प्रति आग्रही हेले कहीं मालिका ऊपर आपण गवेषणा करियो बोली भाबिले आउ केमिति ए दिको को आपण आकृष्ट हेले मो माटी रे जे जन्म नैचंती मो जन्म माटी रे से होचंती महापुरुष जशवंत दास महापुरुषଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରିବି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗମ୍ୟ ଭାବ ଜାଣେ ଯଶୋବନ୍ତ ଗାର କଟା ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣେ ଅନନ୍ତ ଆଗତ ନାଗତ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଣେ ବଳରାମ ଦାସ ତତ୍ତ୍ୱ ବଖାଣେ ଭକ୍ତିର ଭାବ ଜାଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚ ସଖାଇ ଓଡ଼ିଶା ମହନ୍ତ ସେଇ ଅଗମ୍ୟ ଭାବକୁ ଜାଣିଲା ବାଲା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଅଢଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ରଖିଲ ଗୋସାଇଁ ବାଛି ଯଶୋବନ୍ତ ନାମ ଦେଲ ବାବୁଗ୍ରାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷାତ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ମୋ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଢଙ୍ଗ ମାଟିରେ ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର जो लेखा रही आहा गोटे पर गोटे सत्य हो चली तेणु महापुरुष प्रति दुर्बलता पिला बेलू थी तेणु आम से पीठ में जाए खेलु तेणु पीठ को जो जाओ गोटे भाव निश्चिंत भाव से अढ़ंग ग्राम को गले निश्चिंत आनंद लगे महापुरुषों पीठ को गले आनंद लगे तेणु से पीठ पाखरे आमर निवास स्थान बालिया गोपीनाथपुर बोली छोटिया गाँटी से पीठ पाखरे तेणु आठी जो महापुरुषों सब भविष्य वाणी सब पढ़ा हुए महापुरुष जशवंत 84 आज्ञा पढ़ा हुए आस्ते आस्ते दुर्बलता महापुरुषों प्रति आस्ते आस्ते सी सृष्टि है आ महाप्रभु जगन्नाथ मो इष्ट भाव आ प्राणठू अधिक भल पाए तेणु महापुरुषंकर जो रही वाणी सब जगन्नाथ भक्तिर कथा लिखाई तेणु आस्ते आस्ते प्रभु प्रति जगन्नाथ प्रति दुर्बलता बढ़ला आ जगन्नाथ प्रति दुर्बलता बढ़ला माने जे ब्रह्म ज्ञान 5टी शाखा होती पंचशाखा प्रति तो स्वाभाविक दुर्बलता बढ़ तेणु सूर्य ग्रंथ हूँ मालिक जाकि आगत भविष्य कथा तेणु आस्ते आस्ते जमी निरते शुणी पदे पदे मन पड़ा कृष्ण पादे आस्ते आस्ते महापुरुषंकर कथा को शुणी शुणी प्रति दुर्बलता सूर्य ग्रंथ प्रति दुर्बलता बा मालिका प्रति दुर्बलता आस्ते आस्ते बढ़ला आ निश्चिंत अनेक पोथी अनेक मालिकार कथा बही पुस्तक किणी जो मो पूजा मेला को जाए से कौन है आग मु मालिका ग्रंथटी को किणी जो मालिका लिखाई तो किणी पढ़ी तेणु से महापुरुषंकर वाक्य गोटे पर गोटे जो सत्य हो चलला कौन कौन लिखाई तेणु निश्चिंत भाव में जड़े मालिका को पढ़ा आरंभ करू सी जापर तार निश्चिंत भाव में आग्रह आहरी बढ़ो जे मालिकार जिनस को निश्चिंत भाव में पढ़ी आ निश्चिंत जानी सेमती मोर गोटे भाव पिला बेलू जन्म होती तेणु निश्चिंत महापुरुष ही कृपा ही केवल कहीपर जगन्नाथ कृपा ही कह आज्ञा आप कहले मालिका को पढ़ा जी कष्ट बुझा भी से कष्ट आपण कौन कले माने जदि जने चाहिबो कि मो मालिका को बुझिबा को चाहिबी से कौन करिया पड़ो आपण कौन करछन निश्चित भाव में जोटा मु न बुझी पारे मालिकार कथा पाखरे पंचशकांकर ध्यानकुद पवित्र पीठ रही जे ध्यानकुद पीठरे जे अछंती प्रेम सागर बाबा अरिकित महाराज किछि दिनस तांकर पिला बेलू गवेषणा मालिका उपर मु जोटा न बुझी पारे तांको पचारे जे बाबा एटा कौन हम कौन तेणु निश्चिंत भाव में आस्ते आस्ते जोटा जानी न पारे पचारे बहुत बाबा मध्य मालिका उपरे जो कथा महापुरुषंकर विभिन्न रचना को अति सुंदर भाव में साधु सन्त माने ताको बुझे देइछन्ते सरलीकरण करछन्ते तेणु जोटा न बुझी पारे विभिन्न महापुरुषंकर सहायता नहीं बा साधु सन्त मानकर सहायता नहीं आपे आपे मध्य मालिका आस्ते आस्ते पढ़ले महापुरुषों कृपा हेले आस्ते आस्ते बुझी हो जाए आउ आम सब बुझीचे बोली एक कथा मध्य कहि परिबानी किंतु साधु सन्त माने बड़े सुंदर व्याख्या बुझे दियंते जने साधारण लोक चाहिए मालिका को केमती पढ़िबा हम जानिबा केमती को मालिका एक्चुअली रियल मालिका कि सेथिरे सब फैक्ट लिखा है निश्चित भाव में महापुरुषों तो अनेक लेखा कथा आम आलोचना करूले जमी शिवकल्प नवखंड निर्घंट मालिका अमर जुमर तत्सहित 84 आज्ञा जशवंत दासंकर आउ तत्सहित महापुरुषंकर भविष्य मालिका आपण से ग्रंथ गुड़ी सब पढ़े अति सुंदर भाव लिखाई क्यों जगह किए भक्त जन्मेब जहाँकि आपणकर 13 जन्म शरण अनेक स्थान कथा लिखाई चकड़ा मड़ाण विभिन्न स्थान कथा लिखाई जहाँ आपे आपे आप अभ्यास कले मालिका को बुझी पारे कि अभ्यास करने दरकार सब नित्य पाठ साधु सन्त मान सहायता आप ने जोटा जो मैंने पंचशखांग पीठरे रोचंती जमी नेमाल पीठरे नेमाल पीठर महंत रही
ସେମିତି ଯଶବନ୍ତ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ମହନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚସଖା ପୀଠରେ ବିଭିନ୍ନ ମହନ୍ତ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉଟା ନ ବୁଝିପାରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପୀଠ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମାଳିକା ବିଷୟ ଜାଣିବା। ମାଳିକା କଣ ସତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖା ହେଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଯେମିତିକି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଆଉ ତ ସହିତ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ, ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକା, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ମାଳିକା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାସକୃତ ମାଳିକା। ଯେ କେବଳ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ କେବଳ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ନୁହେଁ, ମାଳିକା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବା ଭବିଷ୍ୟତ କଥାକୁ ଆମେ ମାଳିକା ହିଁ କହୁ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ବ୍ୟାସକୃତ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ପଦକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଘଟିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସକୃତ ଭାଗବତରେ ସେ କଥାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କି ଧାନ୍ୟାଦି ସର୍ବଶସ୍ୟମାନ ସର୍ବ ହୋଇବ ରସହୀନ। ଆଗରୁ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଆଗକୁ ପଳେଇଯିବ, ଏବେ ବି ସେୟା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଧାନ୍ୟାଦି ସର୍ବଶସ୍ୟମାନ ସର୍ବ ହୋଇବ ରସହୀନ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ରମିବେ, ନାରୀ ନାରୀ ଭାବିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହେବ, ନାରୀମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହେବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାଗବତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ତତ୍ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେ ଜାମନ ଜେବରେ ପରିବ ତା ସୁଖ ମତେ ବିବାହ ହେବ। ତେଣୁ ଆଉ ଝିଅମାନ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବର ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେମାନେ କେବଳ ବାପା ମା କେବଳ ପଚାରିବେ, ମା ତୁ କ'ଣ କାହାକୁ ଚଏସ୍ କରୁଛୁ, ପୁଅକୁ ପଚାରିବେ ତୁ କ'ଣ ବୋହୂର ଠିକ୍ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବର ବରିବେ ବୋଲି ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜି ସେଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ମାଳିକା କେମିତି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କୁହନ୍ତୁ? ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଘଟଣା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛୁ। କୋଉ କୋଉ ଘଟଣା କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯୋଉଟା କି ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1999 ବାତ୍ୟାର କଥା, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ନବ ଅଙ୍କ ତ୍ରିନବ ଅଙ୍କ ଏକାଠି ହେବ। 1999 ତ୍ରିନବ ସଂଖ୍ୟା ଏକାଠି ହୋଇଛି। ଆଉ ତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେ ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାପୁରୁଷ ଆଗରୁ ଲେଖିଥିଲେ ବାତ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରୁ ବାତ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଯଦି କରୋନାର କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, କରୋନାର କଥା ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଆଗରୁ ଲେଖିଥିଲେ। ବଡ଼ କଥା ଯେ କି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁଝିଲେ ଯେ ବଳଦ ସମାନ ମଣିଷ ହୋଇବ, ମୁହେ ଲଗାଇବ ତୁଣ୍ଡି, ଶୃଗାଳ କୁକୁର ମାରି ଖାଇଯିବେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭଣ୍ଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଳଦ ସମାନ ମଣିଷ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ଲଗେଇ ବୋଲିଲା, ଯାହାକୁ ମାସ ବୋଲେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଆଗରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ବ୍ୟାଧି ରୂପରେ ପିଶାଚି ଆସିବ, ସେ ଯେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଗୁପତେ ନାସିବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଧି ରୂପରେ ପିଶାଚି ଆସିଲା, ଯେ କାନ୍ଧେଇ ମଡ଼ା ଫାଟିଯିବ, ପୁଣି କାନ୍ଧ ଚମଡ଼ା, ଦେହ ହୋଇଯିବ ସରିଫିଡ଼ା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଶବ ଗଦା ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, କାହିଁକିନା ଘର ଲୋକ ଶବ ନେବାକୁ ଆସିଲେନି, ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଶବକୁ କାନ୍ଧେଇ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ସତୀ ଚଉରା ମଶାଣିରେ ଜାଗା ମିଳିଲାନି, ଏପଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ କାନ୍ଧେଇକି ନେଇକି ମଢ଼ାକୁ ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଚମଡ଼ା ଫାଟିଲା। ଏ କଥାକୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଳପତ୍ର ପୁଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ। ନା ଆମେ ଲେଖିଦେଇଛୁ ଏ କଥା। ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ, କାନ୍ଧେଇ ମଢ଼ା ଫାଟିଯିବ, ପୁଣି କାନ୍ଧ ଚମଡ଼ା, ଦେହ ହୋଇଯିବ ସରିଫିଡ଼ା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲୁଣି, ଦେଖିଲୁଣି। ମାଳିକା ସତ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଶବ ବୋହିଲେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଧ ଚମଡ଼ା ଫାଟିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଏତେ ଶବ ଗଦା ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ। ବାପ ଝିଅର ଦେଖନ୍ତୁ ପିରତି ହୋଇବ, ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀ, ପଦିଏ କଥାରେ ଭାଇ ପକାଇବ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣି। ଆପଣ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଇର ହଣାହଣି, ବାପ ଝିଅର ପ୍ରୀତି କଥା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ବାପ ଝିଅର ପିରତି ହେବ। ନିକଟରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇ 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ବାପ ଝିଅକୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିଛି, ଯାହାକୁ ପାଟିରେ ଆପଣ ଛି ବୋଲି କହିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି ଯେ ତାକୁ ତା ନିଜ ବାପା ହିଁ ବଳାତ୍କାର କରିଛି, ଯାହାକୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କଥା, ବାପ ଝିଅର ପିରତି ହୋଇବ, ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀ। ଆଉ ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୟ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସତ୍ୟ ହେଇଛି ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର। ଯେମିତି ସୂତା ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ପିଅର କରିବ, ବୋରା ବୋରି ଭଣ୍ଡୁ ଥିବ, ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଯେ ଘରେ ଘରେ ହେବ, ଜଣେକେ ସତୀ ନଥିବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ। ଆଜିର ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସତୀ ନାରୀ ମିଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କଳିଯୁଗ ଭିତରେ। କାହିଁକିନା ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଦେଖିଲେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଘରୁ ଯିବେ ବାହାରି। ଆଉ ପତିବ୍ରତା କ'ଣ ରହିଲା? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ତାର ପ୍ରକୃତ ତୀର୍ଥ ହେଉଛି କେଉଁଠି? ଭାଗବତ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପାଦରେ ସର୍ବତୀର୍ଥ, ତୀର୍ଥ ଗମନ ସର୍ବବ୍ୟର୍ଥ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ତା ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରେ, ଆଉ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନା। ତେଣୁ ମାଳିକା ଅସଜଡ଼ା ସଂସାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ତମେ ପତିବ୍ରତା ହୁଅ, ଭାଇର ସହିତ ପ୍ରୀତି କେମିତି ହେବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କେମିତି ରହିବ, ସେ କଥା। ଆପଣ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଗୋଟିଏ ଲୋକଟି ସେ ତାର ପିଲାକୁ କାଖରେ ଧରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଫଟୋ ଧରିଛି।
ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖେଇଛି ଏ ମହିଳାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଫଟୋକୁ ଦେଖାଉଛି ନା ଏ ମହିଳା କିଏ ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାଲିଠୁ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ପୁଅଟା କାନ୍ଦୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ତା ମାଆକୁ ଖୋଜୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋତେ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତାକୁ ଖୋଜିବାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଚାଲ ମାଆକୁ ଖୋଜିବା, ତା ଦେହରେ ଜ୍ୱର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାନା କରୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୋଜିବାର, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ମାଆକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଦେଖିଲେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଘରୁ ଯିବେ ବାହାରି। ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବାର କଥା ହେଉଛି ମାଳିକା, ଯାହାକି ଆଗତ ହେଉଛି ଏଇ ଘଟଣା ସବୁ ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୀନ ଶନିର ଯୁଗରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ, ମୀନ ଶନି ସଂଯୋଗ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସମର ଲାଗିବ ବାବୁ ଭାରତ ମଣ୍ଡଳ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପହଲଗ୍ରାମ ବୋଲି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ, ସେଠି କେମିତି ନରସଂହାର ଘଟେଇଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ରହିଲା ସମୟ ଭାରତ ମଣ୍ଡଳରେ ଯୁଦ୍ଧର କଥା ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା। ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଇଛି, ଭାରତ ମଣ୍ଡଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। କିଭଳି ଭାରତ ମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛକରେ ଛକରେ ଛୁରୀ, ଗଳିରେ ଗଳିରେ ଗୁଳି, ମୋଡ଼ରେ ମୋଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିସାରିଲେଣି। ଏ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ, ଚୋରି କରି କୁଟୁମ୍ବ ଯେ ପୋଷିବେ ଗୃହସ୍ଥ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ମାଳିକାରେ ଯେ ଚୋରି କରିବେ କୁଟୁମ୍ବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚୋରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ କଳି ଶେଷରେ ଚୋରମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବେ, ଚୋରି କରି କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବେ ଗୃହସ୍ଥ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋରି କରି କୁଟୁମ୍ବ ମାନ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଉଥିଲା ଗ୍ରାହକ ଈଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବତା ଭଳି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ CCTVର ନଜରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଭଳି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚୋର। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ CCTV। ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଚୋରି ହେଉନଥିଲା। ତା ଦ୍ରବ୍ୟ ମୁଁ କାହିଁ ଉଠେଇବି, କାହା ଯଦି ନିଅଁ ଖୋଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରୁଥିଲା ମାଲିକକୁ ଦେଉଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନିଅଁ ଖୋଳୁଥିଲେ ଏଇଟା ବାହାରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ସବୁ ତାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କବାଟ ଲାଗୁନଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଲା, ଚୋରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, କବାଟ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଗ୍ରିଲ୍ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ବଡ଼ ପାଚେରୀ ହେଲା, ତାପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଣିଷ ରଖିଲା, ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଏବେ CCTVରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକା ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରି ମହାପୁରୁଷ ଆଗତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ମାଳିକା ଲେଖା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଦୁଇଟି ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହଲଚଲ, କୋଉଠି ତେଲ ମିଳୁନି, କୋଉଠି ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନି। ଏ ସଂକଟ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଧରି ସେ ପଦକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲେ, ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଳ ହୋଇବଲ ଯାଇ ବୋଲ, ଏ କଥାଟି ଅଟଇ ଧ୍ରୁବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ, ଯୋଉଠି ତେଲ ମିଳିଲା ସେ ତାରି ଉପରେ ବମ୍ ପକେଇଲା। ଆଗକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୋକ ତେଲ ଲଗେଇବେ କି ନାହିଁ ବି ସନ୍ଦେହ, କାହିଁକିନା ଆମେରିକାର ତେଲ ସଂକଟ କଥା ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ମହାପୁରୁଷ ତେଲ ସଂକଟ କଥା ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ମାରୁ ମହରଗ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ମାରୁ ମହରଗ କହିଲେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରେଟ୍, ତେଲ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ମାରୁ ମହରଗ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ କହିଲୁ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଆଜି ବଢ଼ିଲା। ଲୋକ କହିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି କଥା କ'ଣ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମହାପୁରୁଷ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି କଥା ଲେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାରୁ ମହରଗ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ମାରୁ ମହରଗ ଆଜି ସବୁ ବଢ଼ୁଛି। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଇଏ କରିବେ କେବଳ ତାର ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏମିତି କ୍ଷୀର, ସାଧାରଣ ଭାବରେ କ୍ଷୀରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘିଅଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କେବଳ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ତା ନୁହେଁ। ମହାପୁରୁଷ ଆଗୁଆ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର କଥା, ଭାରତ ମଣ୍ଡଳ ଯୁଦ୍ଧ କଥା। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 13 ଟୋପିଆ ଯେ ଏକାଠି ହେବେ ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। 13ଟି ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଅଟଇଛି ନା ଚୁଟି କାଟିଦେବ ସେବେଳେ ସିନା। ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଶ ହେଉଛି ଚୀନ, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଭାରତ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରି ଆସିଛି। ଏମିତିକି ଇବତ୍ର ପର୍ବତକୁ ନେଇ ସାରିଲାଣି ଚୀନ, ତାକୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନା, ସେ ଏଇ ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଅଟଇଛି ନା ଚୁଟି କାଟିଦେବ ସେବେଳେ ସିନା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଯଦି କହିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମାଳିକାର ସତ୍ୟତା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଖି ବୁଜି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମାଳିକା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ନା, ରମଣୀ ହାତରେ ହେବ ଶାସନ, ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ଯିବ କ୍ଷେପଣ ଯାନ। ରମଣୀ ହାତରେ ଶାସନ ଭାର ଯେତେବେଳେ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିଥିଲେ କି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରହିଲେ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ଯିବ କ୍ଷେପଣ ଯାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଆଗରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗାଁକୁ ଶଗଡ଼ ଯାଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଥିଲା।
एभली भाव में आगक घटना घटव चंद्रायन कथा लिखिं महापुरुष जे चंद्र पर जीव क्षेपण जान चंद्रायन यात्रा सफल होना तेणु रमणी हाथ में हेब शासन राष्ट्रपति पदरे आम जहाँ गर्वित तो ओडिशार जड़े महान नारी जे कि राष्ट्रपति पदरे बस तेणु देखो पाकिस्तान तार पताकार गोटे चंद्र रखी भारत पताका उपरे तार चंद्र उपरे ता पताका को रखीदेला आठ बड़ कथा कौन हो पारे। आज्ञा आ गोटे कथा जिते वर्तमान गोटे कथा बहुत ट्रेंड रोचे कि माने गोटे प्राकृतिक विपर्य गोटे बड़ संकट माड़ी आसुची सुपर एलिनो हिसाब रे हिट वेव बढ़ुची आ ता सहित नौतपा भी कह जाउची नौतपा वर्तमान 25 तारिख 2 तारिख जे नौतपार प्रभाव रहबो गुळुगुळी बहुत अधिक हबो ए खरा संकट ए जो बड़ प्राकृतिक विपद अछि सेटा को भी मालिकार मेंशन निश्चित भाव में जदि आम मालिकार कथा को कहवा जशवंत दासंकर मालिकार लिखा होता जे कि से पद को आपण मान आगे रखू महापुरुष लिखिं जे समय एमती आसो कहले दिवसे उदित होइब तारा प्रचंड होइब रविर खरा ये पद कौन आप पचारे को मुझे जोड़ी महापुरुष आगर मालिकार लिखिं दिवसे उदित होइब तारा प्रचंड होइब रविर खरा महापुरुष पुणी लिखिं आउ एक पदरे जे कि कहले दिनु दिनु हेब खरार ताती अजा थाऊ थाऊ मरिब नाती कहले दिनु दिनु खरार ताती बढ़ आप देखो किभली भाव में रौद्र ताप बढ़े आहरी निश्चिंत भाव में आप प्रशांत महासागर में तापमात्रा वृद्धि हो जहाँकि बरफ तरलिया कथा महापुरुष लिखिं सुनामीर कथा लिखिं आगे किसी समय ठंडा आसीज समय आसीगला कि गोटे मस पूरा पृथ्वी जल महापुरुष से कथा लिखिं जे कि एभली भयंकर जे कौन हम ना भयंकर अग्नि वर्षा हम महापुरुष लिखिं जल पृथ्वी तेणु से भाव में महापुरुष लिखि देखु एवं राति पहले लोक मैंने सरकार कहते एसी आउ लगाओ ना किंतु एसी रे लोक मैंने एत आक्रांटेड हेले जे एसी बिना लोक खाइबा बंद करदेवे किंतु एसी बंद करेंगे ना तेणु एवं देखो तार प्रभाव रही जेहेतु आम वृक्ष काटिले निज शौक तेणु देखो आज तापमात्रा वृद्धि है तेणु आम ये चैनल मध्यम आपण समस्त को निवेदन करेंगे गोटे गछ आप निहाती भाव में लगातु कहीं वृक्ष ठारू रोपण थार पुण्य और संसार खाली लगेदेले हेन ताको बढ़ेवा जत्न नवा खाली पिला जन्म करदे कि जनसंख्या वृद्धि कले हेनी से पिलाटी केमती भल मनीष हम ता प्रति जत्नवान हम ये रौद्रताप कथा जदि आम देखा आप देखो एसी वाला सेमानकर झाड़ बोचे आज आउ नन एसी वाला जो मानकर एसी ना से झाड़ बोच आपड़ कहे तो जार एसी ना झाड़ बोवा स्वाभाविक एसी वाला झाड़ कहीं बोची आप प्रश्न आसो कहीं इलेक्ट्रिक बिल देला बेलू झाड़ बोवा कथा बोब मासू जो इलेक्ट्रिक बिल आसतब से इलेक्ट्रिक बिल देखला बेलू झाड़ बोवा कथा बोब तेणु से भाव में रौद्रताप बढ़ बोली मालिकार महापुरुष आगुरी लिखिते। अच्छा बर्तमान आ गोटे टॉपिक भी सोशल मीडिया बहुत ट्रेंड करुच्ची कह कि मालिका लिखाई 7 दिन 7 राति अंधारे आपण से विषय में आलोचना करिसेंती सोशल मीडिया माध्यम कौन आज्ञा से विषय निश्चित महापुरुष जब हरिदास कथा देखा महापुरुष लिखिं 7 दिन जे अंधार हो सूर्य न हो देखा सुगाल कुकुर घरे पशिजे कहीं न करेंगे रक्षा 7 दिन अंधकार कथा महापुरुष लिखिं समय एमती आसो 7 दिन अंधकार घटो आ तत्सहित महापुरुष अच्युतानंद जदि मालिका देखा महापुरुष अकाल हो काल बौल आउ कुहुड़ी आसो माड़ी अकाल काल हम कुहुड़ी माड़ी आसो 7 दिन जे अंधार घटो बुद्धि ज्ञान जीव हुड़ी तेणु 7 दिन अंधार कथा महापुरुष लिखिं किंतु जे कि 2026 मसीह हम से कौटी मेंशन करना महापुरुष आम अनेक जगार लिखिं ठारगार में महापुरुष लिखिं हिसाब कला बेलू के भूल हो जाए वक्ता किंतु महापुरुष लिखिं जे 7 दिन अंधकार निश्चिंत भाव में घटो जदि आम पिंड भितर देखा महापुरुष मालिका सत्य जे कि 7 दिन अंधकार अर्थात कलिजुग भितर आप देखो 7 दिन अंधकार मनीष रोचे अर्थात सप्ताह 7 दिन अज्ञान को अंधकार बोली कहुए जानी सा सर्वभूतान तस्या जागृति संयमी जस्या जागृति भूतानी सा निशा पश्यते मन अर्थात 7 दिन मनीष अज्ञान अंधकार क्या मुंडर बुद्धि ज्ञान जुटन महापुरुष जहाँ लिखिते मालिका सत्य किंतु जहाँ मेंशन करा जाउछि जे कि केते बेले ये घटना घटिबो ताकू मध्य मोहकल्प मालिका जदि आप पढ़ती तादे लिखाई से पूरा संपूर्ण रूप विवरण केबे हबो केबे 7 दिन अंधकार हम संपूर्ण आपण आम सब कहीदेले हेनी तेणु आप पढ़ु आउे गवेषणा करूँ जानीपर कौ दिन कौन हम आज्ञा जिते मालिका कथा आसे
ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ କି ମାଳିକାରେ ପ୍ରଳୟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ପ୍ରଳୟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଅନେକ ପ୍ରଳୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଳୟ, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଳୟ କହିଲେ ଯେ କି ପ୍ରଳୟ କଥା ଯେମିତି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପ୍ରଳୟ ହେଲା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ସେମିତି ପ୍ରଳୟର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରଳୟ ଘଟିବ। ଆଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପବନରେ ଲୋକ ଉଡ଼ିଲେ, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଳୟ ଘଟିବ ସଂସାରରେ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ହଜିଯିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଳୟର କଥା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟର ସୂଚନା ମିଳୁଛି କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ, ବିଦେଶରେ ସୁନାମିର କଥା ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପୁଣି ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ଭୁଷୁଡ଼ିବ କୋଠା ବାଡ଼ି, ଚୋର ଖଣ୍ଟ ଡକାୟତ ଆସି ଲଗାଇବେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ପଡ଼ିବ ବିପତ୍ତି, ଚୋର ଖଣ୍ଟ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ବଢ଼ିବ ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁ, ତେଣୁ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଳୟର କଥା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଭାଗବତର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳେ, ଦେବୀ ଭାଗବତ ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କେବେ ପ୍ରଳୟ କରିବେ କେବଳ ସେଇ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ସେ କଥା। ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଦିନ ହେବ ସେଦିନ ହେବ, ସେ କଥା ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ହାତରେ ସୃଷ୍ଟି। କାହିଁକିନା ନିଜେ ସବୁ ପଞ୍ଚସଖା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଖଡ଼ି କାର ଖଡ଼ି ବଣା ହୋଇଯିବ, ତିଥି ଲଗ୍ନ ନ ମିଳିବ, ତିଥି ମିଳିବନି, ଲଗ୍ନ ମିଳିବନି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ କହିଲେ 7 ଦିନର ଅନ୍ଧକାର କାହିଁ ତ ହେଲାନି, ହେଇଥିଲା ଧରି। ଗବେଷକମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ତିଥି ବାରକୁ ବୁଝିବା ଭୁଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଅଛି ଧରିକି ଏଇ ଡେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ନ ହେଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଖଡ଼ିକାର ଖଡ଼ି ବଣା ହେଇଯିବ ପୁରା, ତିଥି ଲଗ୍ନ ନ ମିଳିବ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତେଣୁ ମିଳିଛ ନିବ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଆସିବେ ବୋଲି ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ। ଠାକୁର ନିଜେ ଆସିବେ, ଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ମାଳିକା। ଠାକୁର ନିଜେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି କଳ୍କି ଅବତାର ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି କହିବା କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କ କଥା, ଯାହା ଗୁପ୍ତ ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଥର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିହୁଏ ନାହିଁ ଏସବୁ କଥା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯାହାକୁ କଳ୍କି ରୂପରେ କହିବି, ଆପଣ ତାକୁ ମାନୁଥିବେ ନ ମାନୁଥିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ କଥା କହିବି ଯେ ଆପଣ କହିବେ ଇଏ କାଲି ସକାଳେ ବାଇକ୍ ଧରି ବୋଲୁଥିଲା, ଆଗକୁ କ'ଣ କଳ୍କି କହିଲେଣି ଦିବାକର ନା। ତେଣୁ ସେଭଳି କଳ୍କି ଗୁପ୍ତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ତୋହର ନିଜେ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କଂସ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍ଟ ଆଚରଣ କଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ କଳ୍କି ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ସାଧୁ କହିଲେ ଯେ ଜଟା ଜୁଟ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନୁହେଁ, ଗୃହରେ ଥାଇ ଯେଉଁ ଜନ କରଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ସେ ଗୃହେ ମହାସାଧୁ ଜାଣ କେହି ନୁହେଁ ତାର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଲୀଳା ଖେଳା କରି ପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ିବେ, ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ କେହି। ଠାକୁର ଲୀଳା ଖେଳା କରି କେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ଗୁପ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। କିଛି କଥା ଗୁପ୍ତ ରହିବା ଭଲ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ତା ଗୁପ୍ତ ରହିବା ଦରକାର, ଭକ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କଳ୍କିଙ୍କର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ, ମୁଁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯାହାର ଶବର ସର ମାରିଥିଲା, ସେ ଚିହ୍ନ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦରେ ଥିବ, ସେ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ଠାକୁରଙ୍କର। ତାଙ୍କ ପାଦରେ ସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲିଲା ବେଳେ ସେଇ ଚିହ୍ନ ଥିବ। ତେଣୁ ତା ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଛାଇ ପଡ଼ିବନି ଭୂମିରେ, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଣିବୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମ, ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନର ଦେହେ ନାରାୟଣ ଫଳିଛି ପରା, ନର ଦେହରେ ନାରାୟଣ ଆସିବେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ ଯେ ଆମେ କହିବାନି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ ନା, ଠାକୁର ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନର ଦେହରେ ନାରାୟଣ ନିଜେ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଳୟ କଥା କହିବା, ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତି ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ପ୍ରଳୟ ହେଇପାରିବ, ଜଳ ବିହୁନି, ଜଳ ବହୁଳି। କୋଉଟା କାରଣ ଭାରତ ପାଇଁ ଭାରି ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଜଳର କଥା ଦେଖିବା, ଜଳ ବୃଦ୍ଧିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଳୟ ହେବ। ତା କାହିଁକି ନା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ହିମାଳୟରେ ଯେଉଁ ବରଫ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ତରଳିବ, ସେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜଳ ବହୁଳେ ପ୍ରଳୟଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ଭାରତ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବ ଜଳ ବହୁଳେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ମରୁଡ଼ି ହେବାର ଆଶଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୂମି ପାଟି ଆଁ କରିଦେବ, ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଫାଟିକି ଆଁ କରିବ, ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବ, ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଫିରି ଫିରି ହୋଇ ବର୍ଷା ହୋଇବ,
महापुरुष लिखिं विभिन्न जगार ताहा अनेक कष्टदायक हम चाषी मैंने मुंड कोड़ुवे ये सब कथा लिखिं महापुरुष। बैशाख मसरे जे कि आषाढ़ मसरे फाटिब भूई आउ तेणु बैशाख मसरे फुटब कहीं महापुरुष लिखिं संकेत देलेनी एबे भी किछि किछि समय देखा गलानी निश्चित भाव एबे भी कहउछन कि वर्ष वर्षार परिमाण कम अछि मौसम आसीबो छुई लेकी पड़ेबो हां हमर भी पांजीर गणना आपण देखुनांते महापुरुष प्रलय प्रक्रिया आरंभ हो गलानी निश्चित भाव रे जे आउ बेसी बेल नाही लो बहुल निकटे होइबो देखा पंच सखा माने कहि जाइछन्ती पुराण रे अछि लेखे पण आउ समय नाही जहा को आपण पचरनांते समय भल चल जे ना आउ भल देखा जाउ देखो को वर्ष एभली भाव में रौद्रताप होता लोक घर ए बाहरी पारना एभली कष्ट आज तो आम जगतसिंहपुर बिरड़ी अंचल गोटे लोक मृत्युवरण करमती ना अंशुघात होगा हठात जाऊला पड़गला सांगे सांगे जगतसिंह मेडिकल नहीं गले सांगे सांगे तार मृत्यु है तेणु अनेक लोक पड़ी पाड़ी केमती मरवे सूर्य अंशुघात हम अनेक लोक मृत्युवरण करेंगे तेणु जहाँकि महापुरुष लिखिं मालिकार एक कथा रही आज्ञा जिते मालिका कथा आलोचना हुए गोटे कथा कमन थाए कह जाए कि 22 पाहाच मीन खेल आउ छतिया बट्ट द्वितीय श्रीक्षेत्र हो ऋषिया जगन्नाथ को नहीं जीव एसबू भी लिखाई मालिका निश्चिंत निश्चिंत जाइफल मालिकार आप जहाँ कहले निश्चिंत भाव में सत्य कहीं महापुरुष लिखिं जे छतिया श्रीक्षेत्र हेब छतिया श्रीक्षेत्र हेब महाकई बोल्य हाट बसबलो जाई फूल पुणी अनंत जुग आसब दिने छतिया श्रीक्षेत्र हे महाकई बोले हाट से बस जगन्नाथ को ऋषिया कौन नहीं पार कौन बहिरी स्टेशन परा इंजिन अचल हम महापुरुष लिखिं छतिया ठाकुर रे तेणु हाड़िया कमार रही चाहे प्रभु बाट प्रभु पाद को निश्चित भाव में तेणु ठाकुर से जगार रे छटिया बट एवं अच्छे जो आप देखो जो साधु सत रही सी हूँ मठ आ जो ठाकुर रहिले सी हूँ बट तेणु जगन्नाथ रहिले जो हूँ कल्प बट आपड़ एपटे देखो छतिया जगन्नाथ रही आगुरी से आगुरी लिखाई कौन छतिया बट तेणु ठाकुर से निवास करेंगे ये हूँ तार गोटे सूत्र प्रमाण तेणु छतिया बट प्रभु से प्रभु विराजमान कर तेणु ये हूँ आगुरी से संकेत जमी आप देखो गोटे यात्रापाटी आसवा पूर्वर हिरो हिरोइन कौन आग आसते आग टेंट लाइट से सब साजसजा आग आसना तेणु ठाकुर आसवा पूर्वर तार साजसजा तार डेकोरम तार स्थान को ठाकुर अलरेडी मालिकार निर्धारण कर भक्त आसवा पूर्वर अनेक स्थान निर्धारण जी भक्त रे गुपत हो ताहां कही जे चिन्हे ना आ तेणु कूल को विहन होइबे से ही तो आगे कहले रजत ना तेणु कूल को विहन हे जो से निष्ठार थे से अहंकार शून्य हवा को पड़ो प्रभु पदर से लय रखा पड़ो आ तेणु महापुरुष जहाँ लिखी आज गोटे पर गोटे ताहूँ सत्य तेणु जदि आप पचारे सतरे कौन छतिया बटरे लीला कर महाप्रभु निश्चिंत लिखिं महाप्रभु जगन्नाथ निश्चिंत छतिया बटरे रही अच्युतानंद महापुरुष आगु लिखिदे जाइछन्ति ग्रंथर नाम कहूँ जाइफुल मालिका जदि 22 पाहाच 70 मीन खेलिबे माने समुद्र माड़ी आसीबे ए सब कथा सुनले भय लागुनी मालिका रे प्रलय विषय जहाँ सब लिखाई से सब तो भय जत निश्चित भाव में ता तो सत्य हूँ 22 पाहाच मीन खेलुवा सिंहासन वरुण महापुरुष लिखिं तेणु 22 पाहाच मीन खेल से तो जलार्णव हम देखो आपण मानकर केते पछरे थिला समुद्र माड़ी माड़ी आसला तेणु आगक पुरी श्रीक्षेत्र जल प्रलय हम महापुरुष लिखिं कल्पवटे आगुरी मार्कंडेय जल दर्शन करते क्या ना भगवान को करार बिंदेन पदार बिंद मुखार बिंदेन विनिवेशयंतम बटस्य पत्रण परेशनम पाल मुकुंद मनसा स्मरान दिने मार्कंडेय जल दर्शन करते बटपुटे ठाकुर सहित दिन सेमती जल प्रलय हम कहीं सृष्टिर आद्य जल प्रलय सृष्टिर अंतरे होती जल प्रलय तेणु महाप्रभु निजे जगन्नाथ स्वयं दारु ब्रह्म हो श्रीक्षेत्र माटी थे आठू छतिया बट को आसे अच्युतानंद महापुरुष लिखिं जिते जल प्रलय हम ओडिशा पई कोन सब संकेत रही ओडिशा रे देखंतु ओडिशा कथा जदि कहबा सब अनेक जिनस तो ओडिशा रे ही घटिबो जदि आमे देखिबा ओडिशा रे भुवनेश्वर देखंतु भुवनेश्वर माटी कोन कोन घटना घटिबो जनु कहिना भुवनेश्वर कथा आमे एट पई आलोचना करिबा महापुरुष लिखिचंते भुवनेश्वर रे जे कि जो जदि आमे देखिबा लिंगराज क्षेत्र एकाम लिंगराज क्षेत्र त्रयोदश दिन अजगर जगी थिबो बिंदु सागर जे विश्व होई जिवो जे छुइबो नाश जिवो बिंदु सागर आगो विश्व होई जिवो अजगर जगी थो त्रयोदश दिन तेणु महापुरुष लिखिं भुवनेश्वर भूमिकंपर कथा लिखिं स्थाने स्थाने पुणी भूमिकंप हो भुशुड़ कोठा बाड़ी
ଚୋର ଖଣ୍ଡ ଡକାୟତ ଆସି ଲଗାଇବେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଭୂମିକମ୍ପ ଆର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ତେଣୁ ଅନେକ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ମାଳିକାକୁ ବିଲକୁଲ ନ ପଢ଼ିବା କଥା ଏବେ ବେତନଟା ଯୁକ୍ତି କରୁଛି ଯେ କ'ଣ ମାଳିକାରେ କ'ଣ ଏହା ହବ ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାଳିକା ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି କେବଳ ଯେ ଆମେ କହିଦେବୁ ଆଉ ଯାହା ତାହା ହେଇଯିବ ଆମେ କ'ଣ ସର୍ବଜ୍ଞ ଆଜି କଥା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଣୀର ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ କେବଳ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା। ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ମାଳିକାକୁ ସତ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ମାଳିକାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମାଳିକାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ମାଳିକା ନାଁରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ମତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟ ଯୋଉଠି ଥାଏ ବି ଭକ୍ତି ସେଇଠି ଥାଏ ଆଗକୁ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟ କଲେ ଭୟରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଭୟରେ ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ ଭୟ ଯଦି ଯୋଉଠି ଭୟ ଥାଏ ସେଠି ଭକ୍ତି ଥାଏ ଭୟ ଯାହାର ପରା ଜୟ ତାହାର ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ପାପକୁ ଯଦି ଭୟ ନ କରିବା ତେଣୁ ଆମ ପାପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଯେ କିଛି ହବନି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଲୋକ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜିର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାରିବାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଛଉନି ତେଣୁ ମାଳିକାରେ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଭୟ ହବା ଦରକାର ତେଣୁ ଭୟରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଆସିଗଲା ଭୟରେ ଯଦି ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିଲେ ଭୟରେ ଲୋକ ଆମିଷ ହିଂସା ମଦ ଛାଡ଼ି ପାରିଲେ ଯେ ଆଗକୁ କିଛି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଣିଷ ଭୟରୁ ହିଁ ଭକ୍ତି ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଭୟ କଲେ ବାପା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ଭୟରେ ଧରିବେ ଭକ୍ତି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନାଇଁ ଭୟରୁ ଭକ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ପୂଜା କରନ୍ତି କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରନ୍ତି କେବଳ ଭୟ ଯୋଗୁଁ କାଳେ ଶନି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କାଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବ କାଢିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆସିବ ମା କାଳିଟି ଭୟ ନହେଲେ ଭକ୍ତି କୋଉଠି ମାଲୋ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମା ମୋର ଯାହା ଭୁଲ ହେଇ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମା ଭକ୍ତି ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ଭୟ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ପୂଜକମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଠି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିବେ ସେଇଠି ଅଭାଷା ଭାଷା ହେଉଥିବେ ସେଇଠି ଅନ୍ୟକୁ ଗାଳି କରୁଥିବେ ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭୟ ନଥିବା ହେତୁ ସେ କାଠ ପଥର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବେଳେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପବାସ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ରହିଲେ ଉପାସ ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲେଣି ଉପାସ ସେବକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହା କାରଣ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ କାଠ ପଥର ବୋଲି ଭୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଠାକୁର ଆମର କ'ଣ କରିବେ ଯୋଉଠି ଭୟ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ସେବା କରିଦେଲେ ହବନି ସେବା ଗୋଟେ ନିଷ୍କାମ ସେବା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ସେବା କରିବା କିନ୍ତୁ ସେବା କଲେ ଆମକୁ କିଛି ଫଳ ମିଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେବା କରୁଥିଲେ ସୁରଦାସ ଯେତେବେଳେ ସୁରଦାସ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ସୁରଦାସ ସବୁବେଳେ ବାଙ୍କି ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପାଦକୁ ଧରି ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବାଙ୍କି ବିହାରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି କିନ୍ତୁ ସୁରଦାସ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସନ୍ତି କହିଲେ ତମେ ଆଖି ନେଇ ଦେଖିବ କ'ଣ ମୋତେ ଥରେ ନିଅନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇକି ଆସିଲେ ବାଙ୍କି ବିହାରୀକୁ ସଜ କରିଦେଲେ ପରଦା ଖୋଲିଦେଲେ କହିଲେ ସୁରଦାସ କେମିତି ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ସୁରଦାସ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିଲେ କହିଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୋ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଲୋକର ହାତ ଧରିକି ଆସନ୍ତି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ପର୍ଦା ଦେଖନ୍ତି ସଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ସୁରଦାସ ବଢ଼ିଆ ଦେଖା ହୁଏ ଦିନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଲେ ନା ମୁକୁଟ ନା ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ନା ହାତରେ ବଂଶୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରିଦେଲେ କହିଲେ ଏଥର ସୁରଦାସ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଭଲ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ହସିବି ଆଉ କ'ଣ ସୁରଦାସ ତମେ ଆଉ ଆସ ନା ତେଣୁ ଏଇଭଳି କଥା କହିବି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ପିନ୍ଧେଇଲେନି ଉଲଗ୍ନ କରିଦେଲେ ପରଦା ଖୋଲିଦେଲେ କହିଲେ ସୁରଦାସ ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଏଠି ସୁରଦାସଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ପଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ସିଏ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁ ସେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ କାହିଁ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ଟିକେ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଲ୍ଲେ ଭଳିଆ କଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଲମ୍ବ ହେଇ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ କହିଲେ ସୁରଦାସ ସତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧ ନା ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧ ମୋତେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଛି ଦେଖାଯାଏନି ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଏନି ସଂସାର ତା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କେବଳ ତା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ମାୟା ସଂସାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ତା ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ କେବଳ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏହା ହିଁ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ମମ ଗୁଣ ଗାବତ ପୁଲକ ଶରୀରା ଗଦ ଗଦ ଗୀରା ନୟନ ବହେ ନୀରା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଭକ୍ତ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ ନା ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେମାନେ କହି ରଖିବା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନିଷ୍କାମ ସେବା ଦରକାର ତେଣୁ ସେବାରୁ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ତେଣୁ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରେମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ମଧୁସୂଦନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ
सेवा ठारू से सिद्धि आ संसार भितर किसी ना प्रेम सेवा कर से चरण तेणु गुरुदेव लिखिं भव सिंधु नावे गुरु कर्ण धार अटंती पारी हेबु जबे मन कर सेवा भगत जदि पारी हवा चाहूँ गुरु पदरे टे सेवा कर तेणु देखो जो महापुरुष अच्युतानंद 600 वर्ष तले तालपत्र पुथी मालिका लिखिते गुरुंकर आशीर्वाद कथार मालिकार लिखाई शिवकल्प निर्घंड मालिका जे मधुर कूल जन्म होइब मधुदास नामी ख्यात प्राची कूल आश्रम होइब जाग यज्ञ तम आप काकटपुर गला बेले नयाहाट गोटे जगह पड़े से आप बामपटे टे जी देखाई प्राची गुरु धर्मक्षेत्र से स्थान बसवे आत्म शांति सहित गुरुदेव देखिए आप समाधि मंदिर को जी ठाकुर बसला भली लगे 600 वर्ष तले एमती एक पुरुष जन्म हे जे कि जगत को वार्ता देवे शांतिर वार्ता देवे कथा लिखी अच्युतानंद महापुरुष से जन्म होती स्वर्ग ब्रह्मपुर जगतसिंहपुर बांकीर चर्चिकार आपणकर कृपा पाइले काकटपुर नईहाटे लीला कले 600 वर्ष तले कथा महापुरुष लिखि देखो लिखाई जहाँ जे मधुदास अटे भकत चेता किशोरी नाम पते गुप्त देखो आप देखिए जापर अरे जहाँ लिखाई मालिकार ताहा ये सत्य हो मालिका सब सत्य तेणु सेवा निष्काम भाव करवा दरकार आज्ञा आपण किसी समय पर भावुक भी होते किसी आपणकर सेमती स्मृति अच्छी कि किसी किसी एक्सपीरियंस अच्छी आपणकर निश्चिंत भाव में महाप्रभु को देखीदेला जिते देखुताए रूपक तोर सेते लागू कहीं एते निजर ठाकुर को देखीदेला कहते कि जगन्नाथ आखिरे जदि आखि मिसीगला आखिरे लुह आसिया निश्चिंत भाव में मु गोटे भजन लिखी प्रभु क्यों जन्मर ये संपर्क कुह तुमको देखिले कहीं आखिरे लुह ना मु कौन दुखरे अच्छी ना कौन कष्ट अच्छी किंतु एते आनंद देला परे भी प्रभु आपन को देखी देला कहीं आखिरे लुह ये कौ जन्मर संपर्क कुह ठाकुर जिते बेले भी भक्त देखी दिए कहीं के जानी तो आखिरे लुह चली आसे ये कौ जन्मर संपर्क कुह तुमको देखिले कहीं आखिरे लुह तेणु बेले बेले प्रभु अलौकिक कृपा भक्त उपर करिथांत आमे तो से भक्त पादर रेणुटे बध्य हेनु किंतु कृपा अनेक जगन्नाथंकर अनेक अनुभूति को साहित्य में रखी ठाकुर अभिराम कहते अनुभव को सत्य कही कहले अभिराम बाई जहाँ जीवन अनुभव ना ता जीवन में किसी मु दिने आसुए सोनपुर बौद्धरू प्रोग्राम सारिकी आसुए प्रवचन सारिकी आसुए सोनपुर देखिए आसुए जितेबले सोनपुर गोटे कार्यक्रम थिला फेरुली जगतसिंहपुर फेरबी फिर फेरला बेले ड्राइवर से 50-60 स्पीड गाड़ी चल राति अनिद्रा 2-3 राति अनेक हठात गोटे बांक पड़ा पहाड़ उपर आम जाऊँ हठात जो बांक पड़ा से डाण को काटी देते तो गाड़ी से चका जा पहाड़ को खसला भाई है गोटे गछटे से भिकारी बड़कर सुंदर सुंदर भजन आम श्रवण करुचु गाड़ी में प्रोग्राम केमी है एमती आलोचना कर जगन्नाथ भजन चली गाड़ी में तेणु ये ड्राइवर डाण काटिदेला से गोटे गछ धीरे जाइए गाड़ी जस्ट पिटी होकर रहीगला आगटा ब्रेक करे गाड़ी पिटी होकर रहीगला समस्ते तले सब गाई चराऊे जो राति 3टार गाई नहीं आसती से भाविले गाड़ीटा उल्टी पड़ा से यह भाविक जो ऊपर को आसिले आम भी देखिलु गाड़ी गला मुझे आखि बुझी देती क्या से समय गाड़ीटा पहाड़ उपर उल्टा कौन स्थिति रहा गोटे गचरे लगिक रही ये भाव में समस्त आम धड़ा धड़ ओह्ल पड़लु ओह्ल पड़ा बेलू आश्चर्य गोटे गचरे लगे गाड़ी रहीगला आउ किसी कथा महाप्रभु बोधे बाकी अच्छे आम द्वारा कि कार्य रही बाकी से पूर्ण कर सी तो प्रभु नहीं जाता आप आश्चर्य हे पार्टी जगन्नाथ बाहरी देखला बेलू जो गचरे गाड़ी अटकई गोटे लिंबर गछ सी तेणु लिंबर तो दारू ना तेणु से आम मिलता गोटे सी लगी ही नाला से कपड़ा से कपड़ा गोटे केमी मिलता धर गाड़ी में रखी से कपड़ा ठाकुर को देपेली जगन्नाथ को देपेली गोटे भल पाट कपड़ाटे थी मुझे से पाट कपड़ा से लिंब गचर से पाट कपड़ा को भिड़देली बोले ये जगन्नाथ तेणु कि आश्चर्य कथा प्रभु देखते कृपा कर बंचेदेला आमको जगन्नाथ तेणु लिंबर दारू जगन्नाथ हो कृपा कल मत गोसाई तेणु मुझे पद गोटे लिखी धरी बहुत किसी कथा जो अनुभूत गीत लिखे आ निश्चिंत भाव में से प्रभु कृपा कर जहाँ तो देछ तुम्हें तो देछ जहाँ नेउछ तुम्हें बाकी जहाँ सब तो तुम जगु गाड़ी खाली आज्ञा मालिका आध्यात्मिक विश्वास ना भविष्यवाणी ना विज्ञान आप जो थे मालिका को नहीं पारे प्रथम हूँ आध्यात्मिक विश्वास विश्वास नथिले किसी हो पारे ना कही जगन्नाथ दास मूलटी अटे विश्वास विश्वास आध्यात्मिक ज्ञान ही मालिका अनेक जे केवल भविष्य मालिका जे लिखाई बात्या बन्या ये सब अच्युतानंद महापुरुष लिखिं ता नुह मालिकार अनेक आपणकर तत्व रही पिंड ब्रह्मांडर कथा रही
ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ସ୍ୱରଦୟ ଜୀବର ଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ଯଶବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ମାତୃଗର୍ଭ ଗର୍ଭରେ ଏବେ ତ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ବାହାରିଲା କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ପିଲା କେମିତି ରହିଛି ପ୍ରଥମ ମାସରେ କେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ କେମିତି ତାକୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାପୁରୁଷ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆମ ବେଦ, ଆମ ପୁରାଣ କହେ ଯେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପାରେ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରବିବାର ଆମିଷ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏ କଥାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ନ ମାନିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁରାଣ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳୁଛି ବୋଲି ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଯେ ସକାଳୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଆମର ତ କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ଏ କଥା ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ଡକ୍ଟରମାନେ ବେଶୀ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ସାତ୍ଵିକ ଆହାର କର, ଯାହାକୁ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଅଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମାଛ ଖାଅନା, ଏସବୁ କଥା ଲେଖ, ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଖାଅନା। ତେଣୁ ଲେଖ ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲା ବେଳକୁ କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ଆମ ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ 56 ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି, এই 56 ଭୋଗ ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆନନ୍ଦ ହେବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟକାଳି, ଅମାଲୁ, ଆରିସା, ଏଣ୍ଡୁରି, କଡମ୍ବା, କାକରା, କାଞ୍ଚି, କେଳି, କୋରା, କଚୁଳ, ଖଜା, କ୍ଷୀରି, ଖିରିସା, ଖୁରୁମା, ଖେଚୁଡ଼ି, ଗଇଁଠା, ଚୁଚୁପତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ, ଜିମାମଣି, ଝିଲ୍ଲି, ଟାକୁଆ, ଡାଳିମ୍ବ, ତାଡ଼ିଆ, ତିପୁରୀ, ଧଉଳା, ନାଡ଼ି, ପଣସୁଆ, ପଣା, ପାଚିଡ଼ି, ପାପୁଡ଼ି, ପାଳୁଅ, ପଖାଳ, ପୋଡ଼ପିଠା, ପୁରୀ, ପୁଳି, ଫେଣି, ବଡ଼ା, ବଳିବାମନ, ଭଜା, ମଣ୍ଡା, ମନୋହର, ମହାଦେଇ, ମାଣ୍ଡୁଅ, ମୋହନଭୋଗ, ରସାବଳୀ, ରାଧା ବଲ୍ଲଭୀ, ଲଡ଼ୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଆ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଳାସ, ସରସ୍ୱତୀ, ହଂସ ବଲ୍ଲଭ, ଏ 56 ଭୋଗର ମାଲିକ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, କେତେ ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦଉଥିବି ସେତେ ଖାଉଥିବୁ, ନ ଶୁଖିବ ତୋର ହାତ, ଜଗତେ କହିବେ ଖାଇବା ଠାକୁର, ଲୀଳା ଚଳେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଭଳି କେଉଁଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ରସିକିଆ ଠାକୁର ଦିଅଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାକୁ ଆଇ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ମାଳିକା ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ, ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଆଜ୍ଞା, ଯେବେଠୁ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି 2012ରୁ ଏ ଗୋଟେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଲାଗି ଆସିଲା। କିଛି ଲୋକ କହିଲେ 2012ରୁ ଦୁନିଆ ଶେଷ ହେଇଯିବ, କିଏ କହିଲେ ତର୍କିବା 13କୁ, 2013 ମସିହା କଥା। ଏବେ 2024ରୁ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି, କୋରୋନା କାଳରେ ମଧ୍ୟ 2019କୁ ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ, 2019ରୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ତ ସତରେ କ'ଣ ଭାବେ କି ପ୍ରଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବିକା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ କି ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ପଚାରୁ ସମୟ ଆଉ ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ହିଁ ଏକ ସୂଚନା। ଆଉ ବେଶୀ ବେଳ ନାହିଁ ଲୋ ବଉଳ, ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା, ସମୟ ଖୁବ୍ ନିକଟତର। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଲେଖିଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ପାଠ କଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସମୟ ଖୁବ୍ ନିକଟତର। ଏଇ କଥା ହିଁ ମନ କଳିଯୁଗର ବୟସ କେତେ କି? କଳିଯୁଗର ବୟସ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 4,32,000 କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ। କିନ୍ତୁ 5,000 ଭୋଗ ପରେ କେତେ ବର୍ଷ କେଉଁ ପାପ ପାଇଁ କଟିଯିବ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ସ୍ନାନ କରିବା, ଗଙ୍ଗାରେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ସ୍ନାନ କରିବା, ଯେମିତି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା, ଗୋ ହତ୍ୟାରେ କେତେ ପାପକୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବର୍ଷ କଟିଯାଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ନରସଂହାର କଲେ କେତେ ପାପ ଯୋଗୁଁ କେତେ ବର୍ଷ କଟିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ପାପ ଫଳ ଯୋଗୁଁ ଆମର କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ମଣିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ ସରିଯାଏ, ମଣିଷ ଅଳ୍ପାୟୁ ହୋଇଯାଏ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଣିଷର ଆୟୁଷ ବଢ଼େ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଅଭିଶାପରୁ ମଣିଷର ଆୟୁଷ କମି ଯେ ଏବେ ଏତେ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ ଯେ ଅଧା ବୟସରୁ ମଲା। ତେଣୁ କହିବାର କଥା କଳିଯୁଗରେ ସେମିତି ଆୟୁଷ କ୍ଷଣ ହୋଇଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ପାପ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ଗୋ ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋମାତା ରକ୍ଷା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଗୋମାତାକୁ କଂସେଇକୁ ଦେଉଛୁ। ଆଠୁ ଆଉ ଦୁଃଖ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା? ଜୀବନ ଯାକ କ୍ଷୀର ଖାଇବା, ଶେଷକୁ କଂସେଇକୁ ଗାଈକୁ ଦେବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କଟର ଦ୍ୱାରା କଟା ହେଉଛି, ଗୋମାତା ଯେତେବେଳେ କଟା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ମା 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 କେତେ ଜୋରରେ ସେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ଦେଖି କେବେ କଷ୍ଟ ହେଉନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାକ କ୍ଷୀର ଖାଇବା, ସେସବୁ ମାଆକୁ କଂସେଇ ହାତରେ ଟେକିଦେବା। କାରଣ ଆଠ ବାପ ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଗୋ ରକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଯଦି ଏ ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସରକାର ସତ୍ତାକୁ ଆସିଲେ କେବଳ ଗୋ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି, ତେଣୁ ଯିଏ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋହନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋହନ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସେ ବଂଶୀ ବଜେଇ ଗୋମାତାକୁ ରକ୍ଷା କଲା ବାଲା, ଅସୁର କବଳରୁ ଗୋମାତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିବି, ଗୋମାତାର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଗୋମାତା ବିପଦରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ
ट्रक रे जो भाई भाव में गाई को लदिकी नि जाउची आखिरे लुह आपण मानकर आसीजी तेणु सब आउ गोटे कथा दुख लगे आम हिंदू हो बड़ बड़ ए गोमांस कंपानी मालिक गूगल रे सर्च कला बेलू से माने भावुं कौन ना आमर यही हिंदू आठ दुख कौन हो पार टंका पाई आगे माँ को बिकिदबा जहाँ गोमाता को आज बिकिदबा से आज्ञा मुझे कहबे मालिका विषय जिते आलोचना करबा समय सेते नियंट हबो संक्षेप जानिया को चाहिए कि एमती कौन करवा कि मालिकार जहाँ सब सतर्क सूचना दि जाइए तार प्रभाव टिके कमी पार देखु आम शेष भगवान गोटे सुंदर भाव में अच्युतानंद महापुरुष लिखिं आम उपर भगवान भी कृपा कर कि आम निश्चित भाव में सत्य पथरे जावा दरकार मो बापा सब कहते दिवाकर एमती जगार बस कई कहबेनि उठू बोली आमती कथा कह कई कहबेनि झूठ बोली आ प्रकृत में आम सत्य पथरे जावा सत्य कह नित्य तुंडे केवे नथिबो पाषाण महापुरुष लिखिं कथा तेणु आम सब सत्य पथरे जावा सत्य परिशान सत केवे पराजित नहीं तेणु आम पितामाता सेवा करें आप जातु मुझे केवल कहूनी आप आम घर को जी मो माँ पाद न सेवा कले राति जिते जो प्रवचन फेरुथी कि माँ पाद सेवा न कले मत निद हुए ना तेणु मुझे करुँच करूँ जोटा मुझे आप कहीकि लाभ कौन मु माँ को भिन्न कर देते बापा को भिन्न कर दे बापा माँ ठू बड़ देवता ना मंच बस कहले कौन प्रथम शुद्ध कर आग निज आचरण तापर बाढ़ पदा प्रवचन तेणु बापा माँ सेवा करूँ गुरुजन का आशीर्वाद नियंतु गोटे बहुटी भल बहु घर हो तो सहित भगवत नाम मंत्र जप करतु जद्वारा जो कलिर प्रभाव निश्चित प्रशमित आज्ञा आपण भी आपण हूँ कि आहरी बहुत गुरु मैंने अच्छा जो मैंने कि आप प्रवचन मध्यम बहुत सचेतन करुँच एमती बहुत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अच्छा से भी सचेतन करुँच किंतु कोठी ना कोठी से सचेतन प्रभाव केवल वार्ता माध्यम ही रही जाए कारण लोक सचेतन होना तो लगुच कि मालिका वचन गोटे पर गोटे सत हम देखो लोक सतर्क अविरत चली आमर प्रयास महापुरुषंकर मालिका को ही आपण मान आगे आम परिवर्तन जन दी जन आसबनी नहीं होना बोले सेमती कहले भूल हो कथा निश्चित बहुत लोक आम देखु जमती चैनल रे आमर कथा को अनेक लोक शुणुंट मन भर निश्चित प्रभाव पड़ो ना तेणु बहुत लोक मो निजस्व कथा कहबी आपंकर अनेक लोक मद्यपान कर गड़ुवे धरिक से प्रवचन प्रभाव में अनेक लोक मद्यपान छाड़ी जीव हिंसा करुवा लोक जीव हिंसा छाड़ी कि राति बाहिले मटन चिकेन रे बुड़ी रोते से छाड़ी एमती कि बहुत लोक अच्छा जो मैंने कि हिंसा करुले मदमांस भक्षण करके भल रास्ता को फेरी आस बहुत उदाहरण रही तेणु निश्चित भाव में लोकों निश्चित प्रभाव पड़े जे केवल पुलिस प्रशासन आज दंडा धरी लोक साबाड़ करना आध्यात्मिक जदि न था तेणु लोक मान हृदय को ये आघात जे ना यहाँ कले यहाँ मोर पाप यहाँ कले यहाँ पाप तेणु संविधान कौन ना संविधान आज संसार भितर न्याय दब केतबे न्याय दब दोषी को जितेबाला आपंकर दंड दब संविधान किंतु केतबे ना जितेबाला दोषी धरा पड़ो तापर संविधान अनुसार ताको दंड दब किंतु मो शास्त्र गरुड़ पुराण लिखाई पाप को डरवा दरकार पाप को डरवा हूँ दंड अर्थात से आपे आपे जे ये पापटा कले ये दंड मत मिले तेणु गरुड़ पुराण अनुजाई मनीष ताको कौन हम ना से पाप करने को डर तेणु आगुरी शास्त्र पुराण पढ़ले मनीष भितर भय आसो पाप करने को भय कर तेणु कौन केस करने पूर्व आखि आगे झलसब जे यही पापटा मुझे कले मत यही दंड मिले तेणु गरुड़ पुराण सब वर्णना कराई विभिन्न नरकर वर्णना कराई तेणु निश्चित भाव में किसी लोक यह हूँ गोटे लोक कौन करना सी गोटे जाबडाटे ता बापा को उंचे बाप पुअर झगड़ा हो किंतु मारी पारुनी आखि देखा कथा मारी पारुनी ये सी भावुचे ये मो बापा पर जागिले से हाथ उठे पारुनी माने मारी पारुनी हाथ उठाऊँगी खाली बापा हो गल ना मारी था मुझे बापा हो गले मारी था कौन कहीं से जो संबंधटा से जो पापटा से मन भर भावुचे बापा पर हाथ उठेले मोर यही पापटा हम जे बापा पर हाथ उठले मत समाज कौन कह तेणु यही भाव मन भर भय टी रोचे बोली आज लोक किसी लोक निश्चिंत सजग होती केवल आध्यात्मिक मार्ग जो गीता भागवत पुराण केवे भी मिछ नुहे तेणु ता द्वारा लोक सतर्क कराए ता द्वारा परिवार भितर आमर शांति रहे परिवार भितर भाई भाईर स्नेह बाप पुअर स्नेह ये सब आम शास्त्र पुराण शिखाए तेणु ताको मानिबा दरकार आज्ञा जदि आगु को मु कहबी इन शॉर्ट आम कर्मर फल ही आम पाइबा
भल कर्म कले हाँ। भल फल पाइबा जदि खराब कर्म करछ खराब फल पाइबा आजिकल जदि परिवर्तन आधार आम देखिए आम युवपीढ़ी प्रोग्राम सारिबा पूर्व युवपीढ़ी को कौन अपना निश्चिंत जो युवपीढ़ी मैंने जदि आमर कार्यक्रम को देखुंत निश्चिंत मोर वार्ता रहिबो आज युवपीढ़ी मालिकार कहबी जशवंत दास लिखिंट मद्यपान कर टोकाए मातिबे थोके हेबे हणाहणी स्वार्थ सरीगले पादे फिंगिदेवे कटुता कहिबे बाणी अर्थात कलिजुगर जो युवपीढ़ी से माने कुसंगर पड़ी मद्यपान करेंगे तेणु आपण मान निवेदन करुच्ची ये चैनल माध्यम रे केबे भी मद्यपान करंतुनी लोग पीते हैं शराब ना जाने शराब कितना खराब कुसंग ठार दूर रुहतु तो सहित मद्यपान निशा द्रव्य ठार आपण दूर रुहतु ये केवल युवपीढ़ी को कहबी सब आध्यात्मिक पुस्तक आपण मान पढ़ंतु आमर यूट्यूब रे किछि भल कथा आपण निश्चिंत भाव में शिखंतु शुणु ता सहित पिता माता सेवा करंतु आज युवपीढ़ी भल पाठ पढ़ी कौन हो भल चाकरी खंडे करदेला बेले मो फैमिली कौन करूँ ना मुझे देखी जनकर स्टाटस ताधर लिखाई माई हार्ट माई लाइफ माई वाइफ लिखाई जो बापा माँ बड़ कले ताको भूली जाएगी आज स्टाटस दौर मो स्त्री मो जीवन ये बापा माँ कुआड़े गले तेणु फैमिली शब्दर महत्व को आज युवपीढ़ी बुझीपार ना जो मैंने अलग रोचे परिवार ठार तेणु परिवार सहित रुहतु बापा माँ सहित रुहतु केवे बापा माँ को भिन्न करंतु निवेदन करी बापा माँ को आपण हृदय न बसई पारंतु किंतु को मंदिर रे पिला बंची थिबा पर्यंत ताको बापा माँ को थाली धरी कौन से मंदिर रे बसातु नहीं ये केवल युवपीढ़ी मान को अनुरोध करी निशा ठारू दूरे रुहतु लोग पीते हैं शराब ना जाने शराब कितना खराब तेणु से बाया बाबा कहते मद मदिरा रे मन करिअछु तहीं कि पाउछु रस ये भागवत मद भारी सुआदिया पी मेंटा तोर शोष तेणु भागवत मद पियंतु आउ ये मद को छाड़तु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जमती कि अपन देखिले आज आम मालिका विषय बहुत किसी भ्रम थिला बहुत किसी भ्रांत धारणा थिला से सब दूर होईची आउ आपण माने जो माने भी हमर पॉडकास्ट माध्यम रे मालिका विषय जदि कि जानिया चाहे बहुत किसी ज्ञान बहुत किसी सूचना रही आपण जानि परिबे आ ता सहित आम वीडियो जदि आपण भल लागिथबो लाइक शेयर निश्चय करिवे वर्तमान पे दोछु नमस्कार जय जगन्नाथ।